कहता है बार बार? पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं चलनी। दुश्मन क्या कहता है बार बार? इसकी इकॉनमी बैठ जानी है। और वही बात हमारे कुछ सियासतदान भी कहते हैं, वही बात हमारे मीडिया के दोस्त भी को कहते हैं, हमारे अपने लोग कहते हैं कि डॉलर ने 200 रुपये का हो जाना है, कहीं कह देते हैं, ना हो तो माजरत भी नहीं करते। तो ये जो अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं, ये वो दुश्मन का एजेंडा है, क्योंकि जैसे ही आप अनसर्टेनिटी क्रिएट करेंगे, इन्वेस्टर उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ये दुश्मन का एजेंडा है जो बदकिस्मती से हमारे अंदर के लोग भी पूरा करते हैं। ਇਹ ਗੱਲ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ क्यों कर रहे हैं? ਇਹ ਗੱਲ मैं ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਔਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਐਸੇ ਮਕਰੂ ਲੋਕ ਉਹ ਭਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਕ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਫੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਭਲੇ ਵੋਟ ਦੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰੋ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਗੈਟ ਅਵੇ ਵਿਦ ਦਿਸ after damaging your country or country's economy। इस गल तो बाद मैं मूव करांगा आज का जो मुद्दा है जिस वजह से मैं लाहौर में हूँ। आप सबको पता है कि मेट्रो बस का एक प्रोजेक्ट लाया गया, बड़ा चर्चा किया गया उसका, जिसको हम लोगों ने जंगला बस कहा था। कोई भी चीज़ होती है, ये ग्लास है, ये काम आता है पानी पीने के लिए, ये अच्छी चीज़ है। इसी गिलास से मैं जहर पीऊँ तो ये बुरी चीज़ है, या यही गिलास मैं किसी के सर में मार दूँ तो फिर भी बुरी चीज़ है। तो इसी तरह हम कभी भी ट्रांसपोर्ट के खिलाफ नहीं थे। ट्रांसपोर्ट तो अच्छी चीज़ है। आप अपने घर में छुरी लाते हैं, खरबूजा काटते हैं, अच्छी चीज़ है। उसी छुरी से बाहर जाकर डाका मारते हैं, अच्छी चीज़ नहीं है। उसी छुरी को किसी के पेट में मारते हैं, अच्छी चीज़ नहीं है। हम ट्रांसपोर्ट के खिलाफ नहीं थे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना, मेट्रो बस बनाने के खिलाफ नहीं थे। हम उस चीज़ के खिलाफ थे जिस अंदाज से ये काम किए जा रहे थे। पंजाबी च कहते ने धाना वाले पिंड पराली तो पछाणे जाते हैं। मीन जिस गांव में चावल होता है, वो जो चावल का भूसा होता है, उसके जो दूर दूर टीले लगे होते हैं, वो पहले ही पता चल जाता है उस गांव में जाने से कि यहाँ चावल होता है। तो जो इनकी हरकत व सकनात थी, जो इनके तरीका वारदात थे, उससे हमें पता चल रहा था। इसलिए हम उसे जंगलाबाज कहते थे, नाकाम कहते थे। जो तारीख ने इमरान खान को एक बार फिर सच्चा साबित किया कि ये हम ठीक कहते थे। आप अगर याद करें तो ये 2012 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 28 सितंबर 2012 में। पाकिस्तान के जो रूल्स हैं उसमें आप किसी एक पार्टी अगर अप्लाई करे, यूनिलैटरल आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, आप मल्टीपल कंपैरेटिव बिड्स आती हैं तो फिर किसी को अवॉर्ड करते हैं बिडिंग। बड़े हसीन इत्तेफाक की बात थी कि किसी की प्यारी एक ही कंपनी आई, उसने बिड की मर्जी का रेट, क्योंकि एक कंपनी है वो अपनी मर्जी का रेट बिड करेगी, उसने अपनी मर्जी का रेट बिड किया जी। पहली तो ये सोचने की बात है, मैं हर मुल्क की इज्जत करता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा इज्जत मैं पाकिस्तान की करता हूं। मैं दुनिया के हर मुल्क की इज्जत करता हूं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा इज्जत अपने मुल्क की करता हूं। मैं सबसे ज्यादा सगा अपने मुल्क का हूं, क्योंकि मेरे अवाम का यहां पे काम है। मैं अगर बाहर था पढ़ने गया या पढ़ाने गया तो सारा पैसा यहां लाता था कमा के। मुख्तसर बात यह है कि पाकिस्तान दे विच किसी कंपनी च इन्ना चज नहीं सी हैगा कि वो 45 बसां चला सकन। पेशावर की बात करते हैं तो वहां तो बसें अपनी खरीद ली ना, पेशावर की जो मास ट्रांजिट थी उन्होंने। कि लाहौर दे विच, पंजाब दे विच, पाकिस्तान दे विच कोई एक कंपनी नहीं सी। मैं चंद कंपनियों के नाम लूँगा, इसलिए नहीं कि वो मैं उन्हीं को जानता हूँ शायद, इसलिए और भी बहुत सारी कंपनीज होंगी। फैसल मूवर है, डेवो है, और बहुत सारी यहाँ पर पाकिस्तान में बस सर्विसेज हैं। कोई 45 बसें नहीं चला सकता था ये इस एक रोड पे। उसके लिए बाहर से कंपनी लाई गई। सवाल तो बनता है, बाहर से क्यों लाए आप एक ही कंपनी? उसकी मर्जी की प्राइस पे आपने उसे बिड दे दी, कोई कंपैरेटिव बिडिंग नहीं हुई। अब उसने बिड क्या दी जी? फी किलोमीटर 3.80
$3.80 فی کلومیٹر کرایہ لے گی وہ کمپنی بس چلان دا. یہ 2012 میں ان کو اوارڈ کر دیا گیا ٹھیکہ. اب اس کمپنی نے 8 سال یہ کام کیا, بسیں چلائیں. اس کے بعد ہماری گورنمنٹ آ گئی 6-7 سال کے بعد. 8 سال کا وہ کانٹریکٹ تھا. جب وہ کانٹریکٹ ختم ہونے لگا تو ہم نے اسے ریویو کیا, انویسٹیگیٹ کیا. پرائم منسٹر صاحب نے خصوصی انٹرسٹ لیا. ایک بڑے ٹی وی چینل کے اونر نے مجھے ذاتی طور پر یہ شکایت کی کہ اس میں بہت بڑی کوئی اوور پرائسنگ ہو رہی ہے, اوور بلنگ ہو رہی ہے, قوم کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. ایک بڑے ٹی وی چینل کے اونر تھے, انہوں نے مجھے کہا تو آپ لوگ قوم کا پیسہ بچائیں اس میں. دیکھیں میں نے وہ بات پرائم منسٹر صاحب کو کہی, انہوں نے ڈائریکشنز دیں, انویسٹیگیٹ ہوا, دوبارہ ٹھیکہ کیا گیا ہماری گورنمنٹ میں. اس بار ایک کمپنی نہیں آئی کیونکہ عمران خان کا کوئی بیٹا سلمان شہباز کے نام کا نہیں ہے جو کمپنیوں کے ساتھ ڈیلنگ ویلنگ کرتا پھرتا ہے. تو کمپیریٹیو بڈنگ ہوئی, 3 کمپنیاں آئیں, انہوں نے اپنے اپنے ریٹ دیے. مزے کی بات ہے کہ جو کمپنی پہلے تھی اس نے بھی اپنا ریٹ دیا, اور جو ریٹ اس نے 2012 میں دیا اس سے اب والا جو ریٹ اس کا تھا وہ 10% کم نہیں تھا, 20% کم نہیں تھا, 30% کم نہیں تھا, 40% کم نہیں تھا, 50% کم نہیں تھا, 60% کم نہیں تھا, 70% کم نہیں تھا, 80% کم نہیں تھا, 90% کم نہیں تھا, 100% کم نہیں تھا, 100% سے بھی زیادہ کم تھا. وہی کمپنی 3.80 ریسیو کرنے والی کمپنی نے $1.86 فی کلومیٹر کا ریٹ کوٹ کیا. کیوں؟ فرق کیا پڑا؟ پوچھتے ہیں نا کدھر ہے نیا پاکستان؟ ایسے نیا پاکستان وہی کمپنی جنہوں تسی 3.80 تے دیتا ہے وہ کمپنی ہوں تیار ہے. کیوں تیار ہے؟ سوال تو میرا پوچھنا بنتا ہے نا, آپ کا بھی پوچھنا بنتا ہے. یہ کسی دے پیو دے پیسے نہیں ہے گے, یہ وہی پیسے ہیں جو آپ لوگ تنخواہ دیتے ہیں. میاں صاحب کتنا ٹیکس دیں ہو تنخواہ تے؟ اے میاں صاحب کا جڑا 5,500 ہے نا یہ وہ جاتا ہے اے کیمرہ مین کی تنخواہ تو. ماچس خریدتے ہیں, دودھ خریدتے ہیں, پیمپر خریدتے ہیں, پیٹرول ڈلواتے ہیں موٹر. آپ کو پتہ ہے 50% سے زیادہ پاکستان میں جو پیٹرول کی سیل ہوتی ہے وہ موٹر سائیکل والا خریدتا ہے. یہ آپ کے لیے بھی حیران کن نمبر ہوگا. موٹر سائیکل سوار جو پیٹرول ڈلواتا ہے پاکستان کے پیٹرول کی کنزمپشن کا 50% ہے تقریباً. اس ہر لیٹر پہ وہ جو ٹیکس دیتا ہے اس میں سے یہ نکلتا ہے پیسہ. یہ نہ ہم پیسہ لے کے آئے ہیں جیبوں میں حکومت کرتے آتے ہوئے, نہ عمران خان صاحب لے کے آئے تھے, نہ میاں صاحب لے کے آئے ہیں, نہ زرداری صاحب لے کے. آپ کا پیسہ ہوتا ہے جو گورنمنٹ آپ پہ خرچ کرتی ہے واپس. ہاں یہ فرق ہے کہ کئی لوگ جیباں بھر کے لے کے جاندے ہیں اور کچھ لوگ اسے عوام کی خدمت سمجھتے ہیں. تو یہ کیا ہوا, ٹائم میں کم لوں گا اس لیے شارٹ بات کروں گا. اب ہماری حکومت میں یہ 1.86% کے اوپر یہ ہم نے ایک نئی کمپنی کو اوارڈ کر دیا. لیکن اس کمپنی کا ریٹ بھی وہی تھا تقریباً 1 سینٹ کا 2 سینٹ کا فرق, زیادہ نہیں. نئی کمپنی کو تھوڑا ٹائم لگنا تھا چلانے کے لیے, بسیں خریدنی تھی انہوں نے, تو اس کمپنی نے کہا جی ہم اسی ریٹ پہ کام کرتے ہیں جو انہوں نے کوٹ کیا تھا یا اس نے کیا تھا جو کہ پاس تھا. تو اب وہی کمپنی جو آپ کے لاہور میں فی کلومیٹر $3.80 پہ بسیں بگا رہی تھی, جب اوپر عمران خان آیا تو 3.80 سے ریٹ کدھر چلا گیا 1.86. اب آپ کو پڑتا ہے فی کلومیٹر $1.86 میٹرو کا. تو یہ جو $1.94 تھے فی کلومیٹر یہ کتنے جاندے سن؟ یہ اگر آپ نہیں پوچھیں گے, میں نہیں پوچھیں گے تو پھر ہم غدار ہیں اس ملک کے ساتھ. جو اس کا سوال نہیں پوچھے گا وہ اس کا سگا نہیں ہے ملک کے ساتھ. تو یہ جو $1.94 جاتا تھا اس کا میں نے سوال پوچھا ARY کے ایک پروگرام میں. کمپنی کا نام میں نے نہ تب لیا نہ آج لیتا ہوں کیونکہ میری اخلاقیات اس چیز کی اجازت نہیں دیتی, میری ایجوکیشن مجھے تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ جب تک کسی کے اوپر کوئی چارج فریم نہ ہو جائے, کوئی مجرم نہ ہو جائے, میں کسی صورت اس کو ڈیفیم نہیں کر سکتا, میں کسی صورت اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا. لیکن
میٹرو بس لاہور کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے, وہ میری بھی اتنی پراپرٹی ہے جتنی آپ لوگوں کی ہے, جتنی کیمرہ مین کی, جتنی شہباز شریف کی ہے, جتنی سلمان شہباز کی ہے. میرا حق ہے پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن ہونے کے ناطے سے نہیں, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سب سے پہلے میرا حق ہے. پھر میں گورنمنٹ کا اسپوکس پرسن بھی ہوں, اس ناطے سے عوام کو بتانا بھی میرا حق ہے اور فرض ہے. تو میں نے اس ٹی وی پروگرام میں پوچھا کہ یہ جو $1.94 فی کلومیٹر جاتے تھے, دگنی سے بھی زیادہ قیمت کھائی جا رہی تھی, یہ لوٹ کا مال کہاں جا رہا تھا؟ چوراں دا کپڑا, لاٹھیاں دا گاز. ایک چوراں دا کپڑا نہیں سی, یہ غریب عوام دا کپڑا سی. سو میرے سوال پوچھنے پہ, اور اس میں نے سٹیٹمنٹ میں کمپنی کا کہیں نام نہیں لیا, نہ آج لے رہا ہوں. میں نے نام لیا کہ یہ سلمان شہباز کے پاس پیسے جا رہے تھے, وہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, شو دیکھ لیجئے. تو معزز کمپنی نے میرے خلاف کرمنل پروسیڈنگز میں PPC 499 اور 500 پہ, جو میرے لائرز بتائیں گے, لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بالکل ایکسٹریم انٹینٹ کے ساتھ کسی کو ڈیفیم کریں, کرمنل نیگلیجنس کریں, اس کے تحت میرے پہ ایک انہوں نے استغاثہ فائل کر دیا معزز عدالت میں. جج صاحب نے سمن کیا, میرے لیڈر کی ٹریننگ ہے, ہر عدالت کا احترام کرنا ہے, ہم سر تسلیم خم کھڑے ہیں, جتنی بار عدالت بلائے گی آئیں گے. فضل الرحمان کی طرح یہ نہیں کہیں گے کون سی عدالت مجھے کون بلا سکتا ہے, ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. نہیں جناب, ہم نہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.